ମାହାଙ୍ଗାରେ ରେକର୍ଡ ପରିମାଣର ଧାନ ଏଥରିକ ଖଟି ହେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ କୃଷକ ଧାନ ତାଙ୍କର ବିକିଛନ୍ତି। ସେ କାରଣରୁ କୃଷକମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ମାହାଙ୍ଗା ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋ ଅନ୍ତରରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଆମକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଖୁସି ଯେ ମାହାଙ୍ଗା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅତୀତରେ ମାତ୍ର 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଥିବା ବଦଳରେ ଏବେ 150 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏ ବର୍ଷ ଆସିଛି ଏବଂ 7,000 ଜମା କୃଷକ ଧାନ ବିକୁଥିଲେ ଏ ବର୍ଷ 15,000 କୃଷକ ଧାନ ବିକିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ମାନେ ମାହାଙ୍ଗାର ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଅନ୍ନଦାତା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନ୍ତର ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲଞ୍ଚିଂ କରିବେ। ସେ ଲଞ୍ଚିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ଅଛି, সেটা বাবদরে বিচার চালিছি। রাজ্যর যেকୌଣସି জায়গায় গোটে লঞ্চিং হব, কিন্তু চাউল পৌঁছি গলানি সবু জেলার। এককালীন 3 মাস মুন্ড পিছা 5 কেজি নাখে দিয়াযিব, মানে যেটা আগে দিয়া যাচ্ছে ফ্রি চাউল প্রধানমন্ত্রীଙ୍କର ইয়ে 5 কেজি নাখে। মান্যবর মুখ্যমন্ত্রীଙ୍କର স্কিম যেটা মুখ্যমন্ত্রী अन्नपूर्णा योजना से ना ने 5 केजी আসবে, অর্থাৎ মাসিক गोटे लोक पिछा 10 केजी लाखे चाउल मिले सबुति एनएफएसए एसएफएसए सबू व्यक्ति मानक मिल प्राय 3.5 कोटी लोक ये राज्यर समस्ते या प्राप्त गैस देखु ये कंज्यूमर माने जो माने घर घरोई लोक गैस रेट बढ़ी ना, केवल व्यावसायिक क्षेत्र में बढ़ी। आटा तो ना यही जो गैस बढ़ाटा यहाँ हूँ ऑल वर्ल्ड फेनोमेना सबुटे बढ़ला आमर भी बढ़ी। तेणु आगू से निश्चित भाव में कंट्रोल को आस कला बजारी को आम पूरा कंट्रोल को आनीचु, छापामारी करूँ। लगभग 7,000 कला जो माने ये सिलिंडर ब्लैक सिलिंडर आम सिल कर।